Mag-mock IELTS exam sa today na ata karon sa Macare Global Consulting. Isa ni ka affiliate or murag kauban ba nga company sa IELTS IDP, and mao na siya ang testing center for IELTS. Mock IELTS ang atong buhaton today, which means murag practice sa ba, murag dry run of the actual IELTS. Now nag-take ko og mock IELTS because gusto na ko makita sa kung unsay ganap ani pag mag-IELTS na jud, because kung mag-exam na 12,720 baya kayo ang bayaran plus 200 pesos nga admin fee, so that's 12,920 pesos or almost 13k. So before ko mo invest ana nga amount, gusto sa ko makabalo ba kung sige unsa may ganap aning IELTS, which is what exactly we did today. Naka ng IELTS on computer man, so we are obviously in front of the computer, tapos nag-take me og mga kanang sample na writing, listening o reading nga exam. Ang speaking kay kanang naadi kay istorya ana in person. If you're interested pod nga mag-mock IELTS, diri ko ani nga page naka-book. So kanang IELTS IDP Education, pwede nyo i-search sa app ng mock IELTS, tapos magawas ni siya kaning IELTS IDP Education. Mao ni ang mga advantages kung mag-mock IELTS ka. Kanang you'll master the essentials of the IELTS test, tapos ma-check out ninyo ang mga lab, ang mga facilities. Tapos kani akong murag pinakaganahan ba kanang maget nimo ang feel for the real test with a familiarization session. Every Mondays ni siya guys, murag Monday mock testing ana. So today is March 17. Dere makita niyo sa schedule kani. So March 17 Davao, Iloilo ang mga na schedule for 1 to 4. Tapos sa March 24, which is going to be next Monday, na free mock IELTS. I'm not sure kung kano sa rin siya taman, but according to this schedule here, tama na siya March 24. So if you're interested, go ahead and try out na ang mock IELTS. Anyways, I will also be posting here some helpful tips on how you could review for the IELTS. So soon na siya mag-upload ra ko.